as a democratic society. Filipinos have the right to information based on the foundation of our democratic processes enshrined in the Philippine Constitution. Under Article 3, Section 7 of the 1987 Philippine Constitution, it emphasizes the right of the Filipino people to information on matters of public concern. Thus, the Philippine Information Agency is built on the principles of development communication, reaching out to the grassroots and explaining the policies and programs of the government as a gateway of information for all Filipinos. Created by virtue of EO 100, the Philippine Information Agency was established on December 24, 1986 under former President Corazon C. Aquino. As the enablers of the development of the nation, the PIA continuously serves Filipinos with accurate, timely, and relevant information. I, Corazon Cojuanco Aquino, Ako si Fidel Valdez Ramos. Ako si Joseph Ejercito Estrada. Gloria Macapagal Arroyo. Si Benigno Aquino III. Rodrigo Roa Duterte. Do solemnly swear. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. In almost 4 decades, the PIA has evolved and strengthened its mandate, committed to provide access to information in order to enhance the people's capabilities in decision-making and promote participation in nation-building. Today, the agency continuously strengthened the government's communication capacity towards transforming Filipinos to be thought leaders for the nation. With 16 regional offices and 78 provincial information centers across the country, the PIA is the largest communications network in the Philippines. The PIA engages with the public, making the government seen, heard, and felt. Now, under the leadership of Director General Jose A. Torres Jr., and the guidance of Presidential Communications Secretary Cheloy E. Velicaria Garafil, PIA aims to make Filipinos understand the different policies and programs of the national government while utilizing a whole-of-government approach. Our unwavering commitment to progress, backed by the collective efforts of our dedicated officials, will undeniably yield tangible benefits for the region and its people. I assure you that we at the Philippine Information Agency stand committed to our role in disseminating relevant and timely information about programs and services. We will continue to ensure the successes and impact of these initiatives reach every corner of the country. Focusing on development communication and providing communities the access to information, making government policies and programs real, authentic, meaningful, and sustainable in the hearts and minds of every Filipino. Paving the way in communicating the delivery of public policy, PIA continues its legacy by becoming strong advocates of participatory governance, providing factual information dissemination, promoting effective communication for change, boosting social marketing and mobilization, usage of innovative media advocacy, promoting active community participation, and embarking the digital era of media. As the PIA looks forward to a bright and united Philippines under President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.,
we continue to inform, inspire, and innovate. Because we are the Philippine Information Agency, enablers of Philippine development. Mayong hapon, Davao Region, and welcome to another episode of One Davao, a virtual presser. Today is February 14, Wednesday. Happy Valentine's Day sa inyong mga listeners and viewers. This is another episode aired live to the Facebook page of PI Davao Region, and we will also be aired later at PTV Davao, Radyo Pilipinas Davao, Republika FM1, and Davao City Disaster Radio. Maayong hapon sa tanan natong listeners and viewers. So ang topic nato karong hapuna recently tong nagbaha sa Davao with the trough of low pressure area, and nagbaha siya in different parts of the city, lalo na tong sa may riverside community sa Jade Valley, I think San Rafael and Juliville and to explain this phenomenon ngano ting areas ginabaha, and also we have remaining wetlands, urban wetlands, and what is their role sa pagkontrol aning baha. We are joined by our visitor, our guest from the Interfacing Development Interventions for Sustainability, IDIS, Program Coordinator, LEMUEL Manalo. Ayong hapon, LEMUEL. Hapon, sir. Maayong hapon sa tanan. Ay, mute. Okay na ba ako audio, sir? Okay. Maayong hapon. Medyo mahina ang Okay. Maayong hapon, sir. Maayong hapon sa tanan nagapaminaw. Bale, maayong udto og kaning Happy Valentine's Day pod sa timing pod kayo February 14. So kani karon ato ang hisgutan gud sa mga advocacy, core advocacy sa IDIS is to strengthen the communities amidst the disaster, and to make them resilient, labi na kaning mga communities that are naa sa mga disaster prone. And if kailangan ang mga relocation, kailangan ang mga ingani ng mga parameters, we need to do it. So I will be presenting because siyempre kailangan nato masabtan og maayo unsa ang mga causes of flooding, ug isa sa mga istudyohan nato is unsa ang past environment patong mga kinaadto na environment mismo sa Davao City. So dili nato ni siya mabalan dayon-dayon kung dili nato ukayon ang kaning history sa Davao City, labi na sa kaning iyang times of before its development, kaning urbanization phase sa Davao City, labi na katong nag-boost up man gud ang iyang economy during 70s, 80s to 90s, and then nagtaas na, nag-increase ito ang population ng mga settlements, and nabiyaan nato ang mga disaster risks, ito ang mga klase-klase po ng mga riverways and waterways, wala nato na-address sa itong mga planning kiniadto, so bantog daghan og mga communities that are living at risk. So am I allowed to share my Okay, yes. Na viral or na trending ka sa recently sa Facebook katong gi-share nimo na about sa katong Jade Valley na dati di ay na siya na river, and nag-move di itong river, and in fact nakaabot to sa mga residente dito, and naghangyo sila na if they can understand in layman's term unsa ning ngano ginabaha, or what causes, what are the cause. So with this study, so go for it. Sabi na to sa case sa Jade Valley kay unahon na lang pud nato to ang mismong Jade Valley. Dako man gud kayo ang isa sa mga hinungdan ani kay tungod isa ni siya ka river curve before.
So mender ni siya, no? Yung ginatawag nato ng mga river menders. So bale, these are very crucial and mga critical areas na sila, no, when it comes to its livability kay agihanan sa tubig. No? So basically sapa yun ni siya o tuba ni siya sa una pang panahon. O nakita nato to sa mga dati nato ng mga maps, no, especially 1944. Dili man gud kanina panahon man gud mas na naayo og pagbuhat sa mga topographic study sa mga Amerikano kay tungod sa World War, no. So basically more on military tactics ang intention sa mga mapa, pero dako gihapon kayo siya tabang sa pag-study nato sa kung sa ang past o kinaadtong mga environment sa Davao City. So more than the wetlands, nakita nato diri sa Jade Valley, no? Mao na siya ang significant na slide. Mao na iyang channel, no? Makita nato diri ang previous na channel katong 1944 na naka-blue, and then mao ni ang dagaydayan sa Davao River karon, which is makita nato diri. So kani siya na area is ang NCCC Relocation Village o ang mismong Jade Valley, which is kaning naa sa tunga, o ang some portions of the Julieville appeal yun mismo sa sapa. So basically kaning blue, no, kaning previous channel nato in the 1944, makita nato na kani ang agihanan sa sapa, yet na ay mga houses that are built, no, na mga balay-balay na tukod yun mismo dire. So since kay agihanan siya sa sapa, naturally low-lying ang area, no, so paubos yun ni siya. Makita po nato diri ang some of the patches na makita nato is kani murag dark na mga portions. Those are called an oxbow lake, no. So usually ang kanimanggong oxbow lake magporma ni siya if dili na moagi diri ang tubig. So katong mabilin na mga patches of water, mahimo siya karong mga wetlands, no. So kung magbaha, kung taas na ang tubig karon sa Davao River kay gikan sa considering Davao River is a main river basin, and there are lots of mga sub-watersheds that are connected to this one river basin gikan pa sa klase-klaseng mga bukid. Kato tanan iyahang na kolekta na gather. Syempre diri padulong tanan, no. So ang dako gyud og volume yun ang masakop sa Davao River. So ang ginaingon sa uban is kailangan lang dataasan ang diking diri, no, kanina mga area. Dike meaning patasan ang iyahang levee or patasan ang mga iyahang mga tambakan ni diri na area para dili siya river wall or sea wall, no. Problema, yes, ang problema is floodplain man gud kini tanan. So kini tanan is floodplain diri pa lang sa taas, sa north pa lang na area magsulod na ang tubig. Kitungod floodplain siya. So inganip man ang characteristics gud sa isa ka flood. Ang gud mo sa ang river channel. Kung normal condition, kung kaya lang sa river na i-convey o i-transform flood conditions, syempre the much of the volume of water will overflow and pangitaon niya tong iyang entire floodplain. There is dili na siya mo-follow karon sa iyahang usual channel. Kumbaga tibuok na sa ginatawag nato na river valley, no, sa geological na mga terms. Kaning ilalom aning floodplain kay taas man ni siya na portion dire and then taas na portion pud sa pikas. Ang ginatawag nato ani na area is river valley, no. So kana diha mo agi ang water pantog kailangan nato separate ang idea of a river na kung naa lang siya sa iyang regular condition o flooded siya, no, kay lahi gyud ang characteristic sa river basta during its flood condition. So kung flooded na siya, ang iyahang floodplain ang iyahang agihan sa river water, sa flood water. Kung regular lang siya, kanilang yung river channel ang iyang agihan. So basically ang ginaingon dire, dapat mong na ready ang mga floodplains to catch the excess water coming from the storms, no, kaning brought about the flash floods, no.
So dapat ready ang floodplains. Pero kay tungod ang floodplains nato is nice settlements diri dapita, no? Especially the curves. Na diha mo na ang risko. Mo na ang we put risks, no? We put people at risk by allowing settlements to build at the floodplains. Balik na dito sa Oxbow Lake, no? So ingani pud ang maayo na diagram na makita nato dire is ang syempre ang river klase-klase man gud ang characteristics. Naay mga times no na pakurba siya, curve ang iyahang ang behavior, usahay pod mulinya siya, no? So after the curve naay mga potentiality na pwede siya magsumpay na po dire nakita. So mao ni ang nakitabo sa Jade Valley kay tungod sa una nakasumpay lang ang iyahang ay naka-curve siya before, no? Makita nato diri sa 1944 map. Naka-curve siya before pero hinay-hinay naga diretso na siya. So naabot ang time diri sa 1944 map around 60s to 70s ni diretso na gyud siya, no? Wala na siyang agi sa iyahang kurba dito. So normal na pag-abot na ni dry up siya, wala na yun na nag-aagi di ang tubig ug nabilin to mga small patches. So medyo uga na ni diri dapita. O kanina lang permente atong makita ang kaning river channel ang iyang agihanan dito sa tubig. Pero tungod kay pwede na daw ni siya magamit na buhatan siya og subdivision. Gamay lang pagtambak nabuhatan na pud siya og subdivision, no? So syempre naay mga sipyat, no, sa mga pagtambak kay kulang kini siya. Naay uban na naa sa river mender like for example ang Crocodile Park which is part of the property of the Santa Lucia, no? Dako pud kayo ang gasto sa pagtambak dito bantog makita nato na taas pud kayo ang gibuhat na daiking. So kay tungod parehas man gud ni sila ni sa river curve. Ang Jade Valley pud kay river curve before. So mas kulang lang yun, no, sa pagtambak dito. At the same time duol pud kaayo ang settlements kung asa nag-establish siya. So kung kung during the floods walay kumbaga kalimtan na sa river, no? Kalimtan sa river ang iyang river channel. Dito siya mosulod karon sa tanan-tanan na ma-Oxbow Lake man, ma-wetland man, diretso na niya tanan. So wash out yun siya tanan na area. And particular po diri sa Jade Valley, mura po siya nahimong trap area of the water, no? Kaya if makita nato diri sa elevation map, kani is mga low-lying areas of the Davao River, apil na ang Jade Valley in this area. Kani is mga higher lands, no? So dili makaagi ang water diri, wala gyud siya ilain adtuan kun diri mustap diri sa Jade Valley. Diri na area, no, sa Jade Valley. So and then another na pod na portions of a floodplain. So basically nagatapok diri ang water kay tungod higher elevations pod ang iyang areas diri sa iyahang mga outskirts like ang Juliville, antog mosaka sa Juliville, no? Kanang kailangan subidahon ang Juliville unya diri pud sa Picas. So very crucial ni siya na area kay mura siya nahimong imbudo, no? Kay taas ni diri, taas pud diri na area, diri gyud magtapok ang tubig. Dili siya dahil makadiretso dito kay tungod sa iyang topography po sa both of the sides. So knowing with that the Jade Valley, CCC replication, and some of the portions of the Juliville, especially kapag nasa baba, are part of the floodplain of the Davao River. So very dangerous kani-kaning na areas na ni, especially kapag consistent na ang rains, no, sa mga bukid, consistent ang iyang tigil na nag-ulan, walay kahumanan, and even mga flash floods. Similar po ang ato ang case na ni kay lahi-lahi ang mga cases no when it comes to the geological characteristics, when it comes to the drainage systems sa uban po ng mga areas sa Davao City, like for example ang Laverna.
kaning Laverna is Pero wala baha. nato ng pagbaha sa Laverna this past few weeks katong caused by the shear line. It's because lahi po sources of the rainfall precipitation no na nagtapok dito mismo sa northern sides of the city, but na po yung mga times depende kung asa ang agi sa it's either a tropical cyclone or the storm dito mag-concentrate no sa buhangin areas or sa asa po ang sources of the Laverna. Pero ang Laverna is also a very flood prone area, and lahi po ang iyahang like po iyahang analysis no, when we talk about its geomorphology, when we talk about its drainage, no? Because the Laverna is actually a wetland. So risgo po ng mga wetlands actually, but they can really help us in the drain. But if we tend to settle near the wetlands or kanang duol yun mismo sa wetlands, kito po ang peligro. Kaya kailangan po nato i-manage ang mga wetlands kaya mag-overflow po sila. Ito kailangan na medyo layo pa sa wetland or na-anticipate nato kung saan ang capacity sa wetland for the settlements to live near the wetland. So kani ang Laverna na siya wetland. It's old picture no. Old picture na ning left and right is the new. So nanay mabalay in fact kalsada. Yes, dahil mga facilities sir, makita na po diri ang mga settlements. So during floods no, during kung mag-overflow po ang Laverna is makita po nato itong mga atop na lang no kay nakobera na siya sa baha. So basically kuan niya siya no, wetland niya siya sa una, and then nanay dagan establishments diri sa right no, which is the present photo, and then wala na ang wetland mismo no. Dili man gud ni siya makaagi diri since ang drain niya is underground na sa airport no. So lisod na ni siya mo connect dito sa creek kaya tungod limited pod ang capacity sa mga drainages underground sa airport mismo. So before it was a wetland, it can really store much water no, dako kayo og volume ang iyahang ma-store. And if people don't live here, wala pud kayo tay dako na risk. Pero if naay mamuyo diri dapita sa mga wetlands, kana pud ang isa ka dako na risk no. So dire wala na ang wetland, natambakan na siya og nanapoy na namuyo, and nahimong is linear nagdiking pod sa kanina creek, and dili na nato makita ang mga wetlands no, unlike dire. So ang wetlands they do have the capacity to store and infiltrate water underground no, maka-percolate sila og water underground. That is the unique characteristics of a wetland as a drainage no, as an alternative drainage kay dili man na kaya sa itong mga canals. Ang mga canals nato kaya lang nila is to transport water, i-convey ang water, but they cannot percolate it underground. Dili na nila mapasuyop sa ilalom sa ato ang sa ilalom sa yuta no. Kay kana man pud ang kinaiya sa tubig. Wato gyud ni siya dito sa ilalom sa ato ang tubig sa ilalom sa yuta, ug mogawas pud siya sa ato ang dagat. So kana ang kinaiya sa tubig, kaya kailangan pud nato na naatay mga spaces para ang tubig moadto sa ilalom sa yuta pud mobalik sa iyang water table ug sa iyang aquifer. And that passage is being done by the wetlands. So kung tanggalon na to mga wetlands kaya itong tambakan, ipatan mga subdivision o sa pang klase-klase ng mga land uses, mawadan ta og access, mawadan og access ang water na maadto siya balik sa iyang water table or sa groundwater perhaps. Dili na kaya sa mga drainage nato, dili na kaya sa ato ang mga canal o waterway lang, and even diking, dili na nila kaya. Ito di nga na ka-importante ang mga wetlands no. So basically ang study, since namapa na to ang mga wetlands sa una, the wetlands before, yung mga wetlands sa una, kinaadto is ang flood prone areas na to karon. So basically
because we didn't anticipate the much drainage and volume of water, especially when it rains. No? Ang standard sa ato ang mga drainage only is incapability of the wastewater and domestic na mga discharge. But when it comes to storm or flood runoff, kulang kaayo kini, mantod ni siya mag-overflow. So that's why we need the wetlands map. So dako po dato ang wetland laws, no? From 1944 comparing to 2021 in the karon na panahon, no? Kay laws. Ingani ang itsura sa atong mga wetlands sa kuno diri sa Davao City. Kani naka-blue. Ug ang nabili na lang is kaning mga nasa green. No? So gamay na lang tayo. Basically pwede nato matawag ang Davao City as a wetland city before. So kung ato siya na-preserve, no? Pwede nato siya mahalintulad, no? Sa Singapore, na grabe yung pagpalagat nila sa ilang mga wetlands, sila mga drainage systems. So dapat combined magud ni sila. Natay mga constructed drainage systems, mga canals, mga creeks nato, mga klase-klaseng mga waterways, and then naapod tay mga wetlands, no? Because this should all be programmatic. Baga naay portions na mag-store lang siya, tapukon lang sa ang tubig, and then napoy areas na if i-divert ang tubig, ipagawa siya, ug napoy mga areas na pwede siya paadtuon sa ilalim. So that is the concept of a sustainable urban drainage systems. Now, we can see here another flooding case in Jerome Street. Kani perminting gid ni ginabahaan ng Jerome, no? So or Jerome Street, no? So this is in our Castillo. So based ako ang study, ang kanina area in our Castillo are vast network of wetlands, no, known as tidal marshes. So kanina mga areas are tidal marshes, meaning to say na dili mosulod ang tubig dagat, no, kapag high tide siya, moadto siya diri na mga areas, no. But since wala na ni sila karon kani mga tidal marshes, nahimo na siya og mga settlements, no, naanay diri mga namuyo, tanan ang at kaning mga areas na ni naanay sa ilalom, no. Ang tubig dito na moagi sa drainage, no. So kung mosulod ang tidal water or ang sea water, dito siya mosulod sa ilalom sa mga drainage canals, no, which is insufficient to siya, dili kaya napunduhan ang tubig gikan labi na nagikan sa tide, no. And considering na nag-increase na to ang sea level karon, no, caused by again the climate change, so asa man nato ni sila ibutang, and knowing that considering that the gravity, no, of the water flows all the way down, discharge padulong dito sa dagat, so magtagpo sila, diha mag-overflow. Itong kailangan sa tubig na naa siya spaces, no, kaning mga tidal marshes or tidal, ginatawag nato ng mga tidal marshes. So tidal marshes sa una ang kaning Jerome Street o kaning sa area sa Agdao sentro. O makita nato diri is gamay na lang kayo na kanal ang gibuhat diri sa Jerome Street pagawas diri sa Davao Gulf. So imagine all of this volume of water na supposedly ginaadtuan sa tubig dagat, wala na ni siya kundi moadto na sa ilalom sa mga drain, sa mga balay-balay. Ug gamay na kaayo ni siya, wala na ni siya na design to capture this type of volume of water, no. Mao na ang reason niya nung baha kanina ang Jerome Street. O nanapod niya siya yung mga plano, no, for drainage improvement. But then again, we need programmatic sustainable urban drainage systems, which is incorporated on wetlands, incorporated in creeks. Dili lang ni tanan widening canals, no. So at the first place, dapat dako dadaan ang canals di pamutang nato diri because this is a wetland before or a tidal marsh. So again, this is the topographic map, no, pakita nato diri kung sa ang pinaiya sa Agdao sa una, no. So Itil Airfield, you know, so napay airport, no, sa una diri, runway lang noon ni siya, dili siya
commercial plane. So ginagamit niya siya sa una sa military purposes lang. So basically kaning agdaw sa nito na diri ang Ipil airfield before. So mas maayo man gud ni siya na studyhan sa una sa mga Amerikano kay ang problema daw nila ani na airport is dili sila maka extend ani kay kulang daw ang runway. So ilagit ang gisulat dito no. Kulang daw ang runway kay tungod pag abot daw diri puro daw swampy areas. Tapos daw sila just kasunod sa pagtambak. So diha pa lang daan na study no nakita nato na grabe ka mga limaw ang kaning mga areas diri sa Davao Centro. Tungod ni siya sa tidal marsh no. So diha naturally diha gid nagasulod ang tubig dagat. So siyempre wala na siya karon dito mosulod na karon ang tubig dagat sa drain. Pakilam kaning nakapuyo mo ko sa obrero sige siya ginabaha isa ka ng atbang gani sa Victoria Plaza kanang bahada unsay is it a wetland unsa na siya naka-study na studyhan nimo na. Yes, incorporated gyapon na diri no. So nakita pud nato na ang kana na area Victoria Plaza is still a wetland. Konektado ni siya diri na area ang Victoria Plaza karon. So sa una ang Victoria makita pag gihapon tong iyang creek sa kilid niya mao na to siya. Usually ang mga wetlands man gud sa una ginahimong linear no para dito mo agi na ang tubig. So syempre by development and infrastructure gina-force ang wetland para mahimong linear mo na siya ang mga canals karon no o ang mga waterways karon. So katong creek na naa sa tapad no sa kilid yun mismo sa Victoria Plaza. Mo to siya dako to siya na wetland sa una which is mao ni siya na area. So gamay naman ang itong creek. No? Gamay na kay itong kanal. Yes, in fact it's covered no, gi-cover na siya stretching from Veloso, murag gi-cover na siya kay gipalapad ang kalsada sa Veloso. I think it's Veloso Street up to Dakudao. There's no longer a wetland, no? Kay underground siya. Yeah, tama ka sir. It is connected, no? Kato siya na creek connected to siya sa Dakudao. So kanina na areas kaning mga wetlands diri sa una 1944 naturally lang man gid ni sila mo flow no. So napod ni sila mga kaugalingon mga creeks na nakakonekta. So kani na mga areas syempre gitambakan gihimo na silang linear. Isa na dito ang Dakudao as one of the discharge and drainways nato no. So gi-fix ni siya, giayos and then it goes directly to the Agdao area. So basically na diri ang kaning both katong creek wetland before in the Obrero kay ubos pod actually ang elevation sa Obrero. Isa pod na sa mga reason nga always nagaba is because vast wetlands pod ni sa una no mga marshes pod ni siya sa una. Dili siya tidal marshes compared to Agdao area pero those are freshwater marshes. So the linear mo na siya karon ang Dakudao o ang uban pod creeks na canals na naka Katong F Torres, di ba ginabaha to pag kusog ang ulan? F Torres tong sa may Harana at bang sa Harana banda. Asa dapit sir? F Torres tong Torres Street. Yes, Torres. Yes, Torres also is connected to this Naghinay ang imong voice para na mute. Torres is also connected to this network of wetlands. So, syempre na diri na area ang Torres. Naapod gihapon dira kay syempre ang mga canals nato once man gud na sila mga clogging na ay mga syempre na pud may mga materials sa sulod no mga debris, klase sediments, even plastic waste no. So isa pud ni siya maka-clog ang mga drainages. Wala kay tay mga dagko na mga canals na open. Most of our canals are actually underground. And these are very Dakudao and Rojas. Sila ng mga culverts, no? So these are not equipped especially for if the mga floodplain na mga cities. I've been to different floodplain cities like for example Bangkok, Thailand. Kaning Bangkok, Thailand is really a floodplain city. Untog kailangan sila maging resilient pag-abot sa mga baha. Dagko kailangan mga canals
and they even utilize it for transportation. No, so dili lang for fluvial ang ilahang fluvial or for water use lang ang ilahang mga canals. They also use it kasi dagko ang mga width sa mga canals, no? So kailangan nato og similar ta with the situation of Bangkok na napunta in the floodplain. And much worse is because as compared to Bangkok, dili sila more of an estuarine city or wala sila sa delta mismo or sa kaning sa downstream o sa river mouth. Wala sila dito nagsettle. Most of their settlements are in the midland, no, of the river. So ang problema lang din nila is to mitigate the floodplain by creating lots of networks of canals and drainages, no, na open. So sa ato mas delikado siya since kailangan nato ng tidal marshes, and then ang possibility of the tide to enter to the waterways, especially the Davao River. Kung high tide mo na siya ang dako kay na reason, no, of one of our floodings is because of the tide as well. So we need those tidal marshes in order for a very good drainage, no. So dili lang ni siya always discharge. Nagid always na magsulod pud na tubig padulong sa ato ang land areas. Pero naman siya coastal road, I think is along that area sa may Jerome, no? So will it control the tidal flooding? Actually, ang mitigation measures lang nagibuhat man gud kani sa coastal road is the strong tides. No? So nagyapon ni siya yung mga culverts under na mosulod dito ang tidal. So dili gid na siya mapunggan. So ang tidal water will pass through those culverts underground, no, sa ilalom sa kaning coastal road, and still mosulod gyapon ni siya diri sa ato ang mga areas. Pero the coastal road is a opportunity, no? I find the coastal road as an opportunity to return back to wetlands, itong mga tidal marshes. Kaya diri man gud siya nagbuhat sa iyahang pagawas, no, sa coastline. So katong mga areas dire magkaroon na noon na siya og hinahinay man gud na siya na mo kung low tide, syempre magtapok dito ang mga sediments o ang iyahang klase-klase ng mga particles. Mataas ang level sa iyang topography, and then what will happen is that it will create new wetlands na naman. So in order for those na dili na pud siya mabalik into reclamation, dili siya tukuran na pud ng mga settlements, kailangan nato i-preserve ang mga wetlands there. Well, one is by delineating it as a marine protected area, as part of the marine protected area, as part of the tidal marshes. And next is the mangrove rehabilitation. So we need those areas for mass mangrove cover. Natay nadungog na bagong programa karon na ginapropose sa Oceana, which is the Green Belt, no? Green Belt project, and we are also asking for the support of the public and city council to enhance this, or kumbaga bring this up as one of the priority. No? As we habit naman po ni mahuman ang coastal road, no? The different sections, different phases na are already accomplished, and what's next is the Bukana Bridge. So it is about time to use those phases to be covered by mangroves. Kay carbon sink po ang mangroves, no? The best carbon sink daw ingon sa scientists ang mangroves. Yes. And nakapuyo ko sa una sa Huna, no, subdivision, Tulip Drive, and grabe permi na ginabaha diha. There's I think wetland kanang duol sa SNR. I think there's a remaining wetland there. Kay diha man nagaadto daw among tubig sa una. So is that a wetland kanang MacArthur Tulip? Because it usually floods, no? Ang level sa tubig dito is I think high, no? Usahay di na makakuha ng salakyan sa highway. Yes, sir.
Well, kana na mga areas in Matina, we have found several wetlands, and these are coming from the previous floodplains of the Davao River. Kay kani man gud portion diri sa Davao River, low-lying ni siya before going to the Shrine Hills, no? So kani Shrine Hills ni siya diri na area. So taas kayo no ang iyahang elevation, and even the slope is very rigid, no? So taas kay iyahang slope, nikalit lang og sa kalagkalit ang elevation. So normally sa mga natural pud na mga landscapes, kanina mga areas under that type of a geological formation, dili magtapok po ng mga wetlands. So na possibility na ang river before, so Davao River could have been curved more its way here, no? Which is dili na nato matrack because basig sa una pa gyud to atong mga in the 18th century na mga years, no? Kaya nato ang nakuha na data is 1944 ang pinaka and even 1895 na kita kasi mapa coming from the Spaniards, no? Isa sa mga original map. But those maps have limitations, wala na kayo siya naabot dito sa higher areas of the Davao River. But because of those wetlands, like for example in Tulip Drive, because this is the main catchment of the water coming from Shrine Hills, no? So series of wetlands yun dapat ning naa sa ilalong sa mga higher grounds, no? Like for example sa Shrine Hills, and then ang sa ilalong Memorial, yes, mga Election Brothers. Those sa unang are wetlands na sa una murag I remember swamp na siya sa ilalim, then na fill upan and dito na butang tong election, no? Yes. Tama ka sir. And then actually ang Election Brothers, they still have the wetland at the back of their property. So naagihapon to, no, katong Memorial Park, nani sa in between, in the middle of the properties of Royal Pines, Election Brothers, and Memorial Park. And it's a functioning wetland. It serves as a catchment area for the water from the Shrine Hills. And it has a creek which connects to dito sa taas mismo sa Shrine Hills, no? So, syempre, taas man gud yung Shrine Hills, it has the capacity to catch more rainwater. So, pagbabaan niya, ang first niya atuan is itong mga low-lying area, dapat itong wetland dito mas be preserved. Dili to pwede walaon kay kung tagalon to siya dito magka-problema gyud ito ang baha sa mot diri sa Is it large? Dako tong wetland, the remaining wetland? It's around 1.4 hectares, sir. 1.4 hectares. 1.4 to around less than 2 hectares anak siya kadako na wetland. And it's larger maybe before katong wala pa ang development. So I think mas dako pa ni siya sa una. Prior to the development of Memorial Park, abot siguro dito ang wetland sa existing wetland dato diya. And those are series of wetland, dili lang kana ang isa. Napay isa sa Huna, which is nakita na sa Haroda Street or Haroda Compound. Yes, naadiha no sa tunga sa mismong Huna subdivision. And there are also wetlands within inside the property of the Davao Global Township. Yes. So if they have ato sa SNR na pod wetland, I think there's a wetland dito murag na restaurant and you can see yes, that's correct, sir. That's the Gardena Fresca wetland, sir, sa Coca-Cola Village. So iskana sila, sir, mga examples of a wetland coming from a riverine influence. So part na sila sa floodplain mismo as nakita nato tong elevation map a while ago. Kanitong Davao River, ang floodplain areas na maabot yun diri. So those wetlands, that's why we have wetlands in Matina. It's because associated ni sila sa Davao River's floodplain. So these are very effective wetlands na functioning dapat yun ni sila. And then we need to have more of these areas. Kay kani man gud ang mo dawat sa runoff water, flood runoff water coming from the Shrine Hills, deep good news Shrine Hills. So kailangan natin sila og mismong basins to catch immediately. Okay. How many kadang na record niyo sa study presently na how many wetlands and
pila na lang ka hectares out of, I think I remember the 1944 you have nearly 500 hectares of wetlands. Yes, sir. Well, we have a huge loss, no, dako kaya ato ang pag-reduce ato ang wetlands as compared in the 1944 data. It's because with the urbanization that happened, no. So last 77 years, 95% ato ang nawala, no, ato mga wetlands which are found in Davao, Cana, and ongoing pa ni siya because of the different developments. Even the coastal road, no, dapat kayo na siya threat. We find it as an opportunity, but it's also a threat to the current wetlands as well. So we have a 95% loss, pero natay existing pa karon, no, which is na lang sa this map will tell us what unsa na lang ang nabili, no, kaning 24.46 hectares. Kamay na lang. Na lang no, sa remaining at the Poblacion area sa Central Business District alone. So dili lang sa downtown, no, na lang tayo 24.46 hectares. Ang original was 471.87 hectares during the 1940s. And then syempre urbanization happened in 2022 na loss siya, no, na kung siya gikat, it reduced to 84.55 hectares. And then by 2021 in its current form, 24.46 hectares na lang. We still have remaining wetlands, pero gagmay na lang tayo siya. Those we discussed earlier are part of it, no. Isa diri sa Haroda compound, which is uban na sa Matina, no. Functional pagyapon sila ng mga wetlands. May isa ka wetland na sa within the compound of the University of Mindanao Matina campus. And then we also have another one dun sa Coca-Cola Village, which we discussed ganina. Ilang preserved to also. Tong Lanang Country Club, I think Lanang sa una, tong SM Lanang, di ba, na wetland katong sa Whiskey Park. I think yes, yes, that is also one of the existing wetlands, no. So ginatawag na to ni sila as mga remnants, no. Mga nabili na mga fragments sa mas dagko pa na wetlands before. So isa ning SM Lanang, buhi pa kayo ning wetland diri sa SM Lanang, mao na lang ni siya ang nabilin. Actually dako kay ni siya sa una. If you can follow my cursor, connected gyapon ni siya dito sa Agdao Sentro, no. Kay ang likod sa SM Lanang is mao naman ni siya ang Agdao Sentro, ang Jerome Street, no. So kanina lang sa kadako sa area niya sa una, ang SM Lanang na lang pod nabilin, no, kaning dapit sa SM Lanang. If you can asuri-suroy mo sa kilid sa SM Lanang, apay nabilin din ang wetland. Yes. Dako pa ni siya, mga around 4 hectares ang kanina area, no? So we are also lobbying and also recommending, no, since nasulod na po sa zoning ordinance ang mga protection of our wetlands from the policy advocacy and research IDIS, na we collaborated with the city planning and even Councilor Mahitos to put policy measures over these wetlands. And isa po niya sa atong continuous lobbying na kaning wetland diri sa Lanang will become a functional wetland, or mahimo siya ng recreational, mabutangan siya og value, mabutangan siya og mga aesthetic value or maayos sa iyang landscaping. Kay tungod karon na panahon, ang mga wetlands nato is usually ginatambakan ni siya og basura. Kung dili yuta ang itambak sa ilaha, basura ang itambak. So syempre kani mga wetlands naman gud sila sa mga private property and sometimes are idle, no, dili ginagamit. So prone kaayo sila, no, na ginatipang labay basura. We have found lots of in the research of IDIS, we profiled wetlands, existing wetlands that act as a garbage, no, or dump sites, no. So we also call city enro, no, na hatagan yung mga solusyon because these wetlands are also public areas, no. So dili ko din sila pwede tambakan based from our existing laws like the RA 9003. And also we have the local ecological solid waste management act.
na dili pwede maglabay or magtambak ng mga basura. How much more at this wetlands are also water bodies, no? So kani man gud mga mga wetlands connected gyapon ni sila by creeks. So na possibility na katong mga basura sa wetlands madala gyapon ni siya sa mga creeks, and then eventually will clog down to our drainages and mugawas dito sa ato ang dagat. So, Okay na yung pangutana from yes. Facebook. Tingnan siya si Josephine Tiamzon. Thank you, Lemuel, for sharing important points about wetlands in the city. People during the recent flooding would point out the coastal road as a cause. How true is this claim? Or any scientific study about the coastal road? Contribution Sir, to... kamagan sir, kay wala na ko nakuha itong last few words. Okay. How true people during the recent flooding would point out that the coastal road as the cause of the recent flooding? How true is this claim? Kung tinuod ba na coastal road was the kanang cause flooding? Okay, bale, I don't think na siguro just to clarify things, no. The coastal road is kumbaga dili man pud nato siya maingon na as the cause of flooding, no? Because we have lots of consideration, or kumbaga kailangan nato i-consider pagtan-aw nato when we analyze floods. We look onto different parameters, we look into different characteristics, especially on its geomorphological characteristics. So depende kung asa gikan ang flood, no? Depende kung asa pod unsa pod na type of flooding. We have different types of flooding. We have fluvial flooding, we have tidal flooding, we have sewer flooding, and then napod ang ginatawag nato na groundwater flooding. So lahi-lahi, no? Lahi-lahi po ng cases. Like for example, in the Jade Valley, that is a major ginatawag nato na major river flooding, no? So syempre ni apaw siya, no, coming from the river because of its floodplain characteristics. Wala na agi sa channel kung asa wala na nato na manage by the dikes and by the levee. So the balik dito sa coastal road, it might have the siguro sa pag-abot sa tidal flooding, again, no, the reasons of the flooding is not only by the coastal road, it's because of the poor drainage, of the settlements found in the from Agdao, Boulevard, no. Kana ang problem. Kay wala tay dagko na mga drainage system, no, to cope up those, knowing that those are tidal marshes before. So to clarify, the coastal road can be also a opportunity for the wetlands to be back again, no? So katong mga areas namang gud siya gaps, no, na coastal road, and then there is a certain gaps from the coastline. So katong mga gaps na to, some of those are shallow waters. Pwede to sila mabalik into tidal flats and tidal wetlands when we do rehabilitation. If we have those projects to rehabilitate those tidal flats as gaps, no, from the coastal road through mangrove reforestation, ibalik ang mga bakawan, balik ang mga nita, those will be our tidal marshes. No? Kailangan natin yung tidal marshes. Even Singapore do have tidal marshes, even with the Marina Barrage as a major floodgate of their main river. Na sila yung major floodgate, ha? Pero they still look onto the nature-based solutions. Kanyang mga series of mangrove and tidal marshes to be rehabilitated back again. So kita ako Okay. Yung sa the cause of the flooding. Naipangutana po si Casey Clark. I hope we'll get the attention of appropriate offices and policymakers. Sa imong study na padangat na nimo ni sa city government and other relevant government offices like the ENR for action, no?
Well, in the policy advocacy of IDIS, this study was already presented in the public. Duha man gud ni ka studies na ato ang gibuhat dire. The historical study was my master thesis, and then the ecological profiling of the existing wetlands is the study of IDIS. No? That's also part of our policy advocacy. Nakato na mga studies were already presented in the public, and as well gihatag natin yung mga results sa mga government agencies. And one of it is the city planning development office, CPDO, and they have already included our recommendations in crafting of the newly approved comprehensive land use plan, which we have now, which we are following now. The zoning a part of the study na incorporate sa bagong. Yes, sir. Yes, sir. And they are also asking for the updated data pa, no? Since meron pa tayo, we still continue with the study. Wala ta nag-end from the 2021. We still have analysis, no, sa lahi-lahi po ng mga cases. So we share them with the city planning, and they also requested because they are updating their climate change and disaster risk assessment CIDRA report, no? And we also lobbied this, no, to Councilor Mahipos. This is also one of the ordinances na nabuhat, no, na approved, which was coming from the source, no, of the different results and analysis. Natay ordinance karon on prohibiting the alteration of the waterways and reclamation of wetlands. So that is prohibited, no, pag-abot diri sa kanina balaod. So if you have for example, investor ka, if you're a developer, and then there is a wetland that is delineated within your property, na siya sulod sa imong property, dili na siya pwede i-reclaim, dili na siya pwede i-tambakan. So kana ang unod atong ordinance, which also follows with a new zoning ordinance. And the question is also, again, in its implementation and how it is being followed by the executive department. Na ako'y classmate sa high school na siya property na wetland. But he was keeping it as wetland kay ginabayaran siya sa iyang mga silingan kay para to keep that, no, to keep that wetland as kung wala, kung tambakan niya baha na ang ilang lugar o pati mga silingan. So since nakakwarta siya sa being as a wetland, he still continuing it, no? And naipangutana unsa daw asa pa daw ang mga river, ang mga floodplain or river floodplain diri sa Davao City aside from Jade Valley. Okay. Good question, no? So daghan ta og medyo crucial ang topography sa Davao City, no, because we are the city lies within 8 watersheds. Gan kita og mga watersheds, almost all of our settlements are within crucial watersheds. Davao River has much of the vast floodplains, no? Itungod siya ang pinakadako na river, so dagko pud ay mga floodplain na gina-required. And also Talomo River is also has lots of floodplains. Asa ang floodplain sa Talomo River? Siyempre, kung subayo na to ang Talomo River, naadiri ang floodplain niya sa Kalinan. So, bantog, grabe po ang baha po sa Kalinan, no? In the past few years, nakita na to ang pagbaha sa Kalinan. So, grabe ang flash flood. The entire Kalinan is also actually a floodway mitigation zone. It's because of the Talomo River. So, just like Davao River, the barangays, no, na mga riverside barangays, ang unod aning floodway mitigation zone. Talomo River, ang ayahang agihanan is ang Kalinan, kaning mga riverside, going towards Tugbok, and then going towards its flatter areas in downstream, no? Hantod maabot siya sa gawasanan niya sa Talomo proper, no? Or dili sa Talomo district, no? Sa Talomo, barangay Talomo proper. So, kanina mga areas na agihanan, no? Because ang Talomo River, ang headwaters is connected with sa Mount Talomo. Basta grabe ang bagyo, no? Kung naka-concentrated dito ang bagyo, is the same with what happened last year in November 2023. Natay local thunderstorms, no? These are not
tropical cyclones, dili ni siya mga dako Localized na mga na. typhoons, pero local thunderstorms lang sila, scattered local thunderstorms. Pero nag-concentrate sila dito sa Mount Apo ug Mount Talomo na mga range. So kato na pud ang nibigay. Ang Davao River ato wala siya nag-overflow because ang local thunderstorms nagtapok mismo sa mountainous range sa Mount Apo ug sa Talomo. So ang nibigay na pud no, ang grabe ang flooding is the Talomo, the entire Talomo watershed. So naa na diri ang Kalinan, napod mga tributaries that are connected to the Talomo River, which is the Bago Creek. No? Bago Creek is connected to Talomo. That's why kana mga subdivisions along the Bago Creek, like Deca Talomo, Susana Homes, antod baba siya dito Katong grabing baha. I think November. Baba siya sa Bago. Bago Galera. Those are very crucial areas. No? Dili sila floodplains. Di nato sila matawag as floodplains, but these are waterways, no? Mga creeks gyapon ni sila. So kung na blockage, no, or na mga barriers of these creeks, this will really get overwhelmed, no, because of the drainages that were built by these subdivisions. So dito nato makita na unsa ka crucial kung magsikita og alter ng mga natural waterways. Labi na mga creeks, kay nabay mga creeks na mag-dry up, no? Kanang mga tinatawag nato na dried up creeks, no, makita nato sa ato ang mga titulo ay nakabutang dito creek dahil siya sa una. Pero kung tanawan nato karon kay wala dito creeks because those are intermittent creeks. Tinatawag nato na sila as intermittent since panagsa lang sila maagihan kung mag-overflow lang ang isa ka tributary. So kung kusog na kaayo ang tubig, then balikan na pud to niya. No, so dili pud maayo na dili nito i-appeal ng mga intermittent creeks in our easements, and as the same how we treat with permanent creeks, no. So kailangan appeal gihapon ni sila sa ato ang pagplano, appeal gihapon ni sila sa pag-disclose sa mga investors of property, if magpalit og balay, no. So kailangan nato ni sila tanawon. And also at the same time, kanina mga creeks, kailangan po din sila na ibalakod. Masulod sila as part of the water code, even though these creeks are intermittent, panagsa lang sila agihan sa tubig. So considering climate change, kaya mga intermittent creeks na niya are very useful. Kay ang effects of climate change is to increase the intensity of precipitation, no, the intensity of typhoons. So we are expecting the higher volumes of water in the next years to come. The problem is the mga drainages ba nato are ready for this climate emergency. Knowing that the mga drainage nato is naka-design lang para sa mga domestic wastewater discharge, no? Kaya lang mga ginagawas nato fast influence or ginagawas nato sa drain. But is it designed for flood water? So kailangan nato ang mas dagko pa ng mga drainages when it comes to facing the effects of climate change. Okay, unfortunately, time has run out. No? Dalagang kayo salamat. LEMUEL, basahon lang ako ng kaning nag-comment sa atong FB Live from Louie. Sa ito, pa-shoutout sa Davao Team Lakbay TV. You guys are doing good work, mga sir. And from Ma'am Norma, nag-comment siya, ingon nga na ay wetlands sulod sa private lands, pwede himuong popos or privately open but publicly accessible open spaces. Siguro philanthropic landowners or government mag-partner to develop this popos wetland. Kining popos similar concept to manage wetlands in private areas. So no, POPOS. Nanay tayo popos. I think itong isa nako, itong classmate nako, but it was dili siya government nag-arrange, no. It was the neighbors na nag-arrange na bayaran siya to maintain his wetland. Yes, sir. Yes. That's really correct. That's really correct. And I agree with Ma'am Norma, no, about that.
ang pwede mong buhaton kani sa mga subdivisions is to leave those wetlands, no? Do not reclaim them, no? Ayaw pagtambak ng mga wetlands, but rather make it as functional wetlands, just like how we do with the stormwater park, na isa sa mga practices, good practices na naadiri karon sa Davao City is kaning Laudato Si Park sa Ateneo, Jacinto Campus, no? So nindot ang pagkatrabaho dito, no, na ano siya karon ang nag-serve as a retention, floodwater retention area. So kung muulan, dito magtapok ang tubig. But when it comes to dry season, or kung mainit na po ang panahon, o dry up na po ito, gamitin na po siya as a grassland. So those are examples of functional wetland parks. So we need those in the city. Dili lang po nga ingon og mga public parks, no? Apil na diri ko itong mga developers, no? So kung na yung mga wetlands within their development property, labi na nasa ilang mga site development plans, they just need to incorporate that wetland as a functional green space. Since requirements sila og 15% green space at ibilin, dili man pwede na ibaligya tanan, no? That is based from our zoning ordinance, no? So they just need to incorporate that. Masulod na to, no, sa ilahang green spaces, no, actually. So since those spaces are also part of this recreational facilities, pwede man gud nila mahimo as part of their amenities, no, as part of their beautification. So dagdag to actually. So dako kaayo ang advantage sa mga wetlands when it is turned into functional parks, and then just retain the, or kumbaga daghan siya purpose, no? Isa lang siya ka Yung daghan na, no? Flood quotas pag dry parks siya, fields. Yes. Mga Yes, sir. Okay, actually time has run out. Would like to thank LEMUEL Manalo for sharing his study and very relevant topic karon, because the recent flooding, and this is not the last, no, because of climate change and other mga environmental factors. So parting statement, Lem. Yes. Well, thank you very much, no, sa pag-imbita, sir. Daghang kayong salamat for having me, no, to present the study. And sa among ginahawag po is patayon ng call sa kanang mga Davaoans to be more aware, no, about sa labi na sa issues, no, sa climate change and its ill effects, knowing with all of the disasters that are happening now. We hope that we have really understood, no, unsa gyud ka peligro ang kaning disaster, or we need to push further, no, and enhance further our policy measures when it comes to the nature-based solutions to be integrated in our public infrastructure and all of the urban development. So salamat kayo, sir. Salamat kayo sa tanong pagkamin. Okay, daghang kayo salamat. This has been Rudolph Alamo of Philippine Information Agency. Next topics, no? Next, I hope na you still watch kaning atong One Davao presser. Daghang salamat, Davao Region. Always store water for emergency use. Waterline leak repairs, downtime in DCWD's facilities, and other unforeseen circumstances may cause low water pressure to no water. Be always prepared. Store water in clean and covered containers. A reminder from Davao City Water District. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbaksak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno, at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. In today's uncertain world, building a secure future feels harder than ever. Inflation reduces your purchasing power, expenses rise, and long-term goals seem distant. That's where the Retail Treasury Bonds, or RTBs, come in. This low-risk investment comes from the Bureau of the Treasury and is backed by the national government. It offers affordability, convenience, stable growth, and nation-building impact. With a minimum investment amount of only 5,000 pesos, the opportunity to participate in an investment-grade debt instrument is made affordable for everyone, especially for individual investors. Invest anytime and anywhere via various online channels. RTBs provide quarterly interest payments throughout the life of the bond. And lastly, your investment contributes directly to the national government's priority expenditures and key investments in infrastructure, education, food security, poverty reduction, and healthcare.